ଆସନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଜାଣିବା କିୱାର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରିବା। ଏସିଓ ପାଇଁ କିୱାର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ବଟ୍ କିୱାର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କେମିତି କରିବା? କିୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ କେମିତି ଡିଟେଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କୋଉ କିୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ଆମ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଇଫେକ୍ଟ ହବ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କିୱାର୍ଡ ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ସବୁ କିୱାର୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇନେବା ତ ଅବଭିୟସଲି ଆମର ସେ କିୱାର୍ଡଟା ଫାଇଦା ହବନି। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କିୱାର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରିବା, ଗୋଟେ ଟୁଲ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କିୱାର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଟୁଲ ଅଛି। But again, I will suggest tool that is provided by Google. It is Keyword Planner. এটা হচ্ছে ଗୋଟେ অফিসিয়াল টুল গুগল দ্বারা প্রোভাইড করা হয়েছে। তো এই টুলରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ କିୱାର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କିୱାର୍ଡର କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭରିୱାନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ ବିଶାଲ କୁମାର ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଗଲ କିୱାର୍ଡ ପ୍ଲାନର ଟୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଗୁଗଲ କିୱାର୍ଡ ପ୍ଲାନର ଯିବା। ଭିଜିଟ୍ କିୱାର୍ଡ ପ୍ଲାନର। ଗୁଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା, କୋଉ ଗୁଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମର ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କିୱାର୍ଡ ପ୍ଲାନର ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ। ତ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଆମ କିୱାର୍ଡଟାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଡିସ୍କଭର ନ୍ୟୁ କିୱାର୍ଡ, ତାପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଏଠି ଆମେ କିୱାର୍ଡ ଦବା। ସପୋଜ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ କୋଉ କିୱାର୍ଡ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କୋର୍ସ। ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଗେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆସିଲା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କୋର୍ସ, ଯୋଉ କିୱାର୍ଡ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭରେଜ ମନ୍ଥଲି ସର୍ଚେସ୍ ଅଛି 100K to 1 million। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ 3 month ଚେଞ୍ଜେस 0%, ଇୟର ଚେଞ୍ଜେस 0%, କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି ମିଡିୟମ। पेज स्पीड केते अछि, जो बीट करिया पे हमको डिक्वायर करे तार होछु 25 रुपीज हमको बीट पे दरकार होय। एटा हम अपकमिंग वीडियो रे देखिया बीट कोन। तो एबे खाली देखंतु जो कीवर्ड टा हम पुट कले से कीवर्ड रे सर्च वॉल्यूम देखौछि, तारो कंपटीशन देखौछि। हमको ई दीटा जिंस मैटर करे, गोटे कीवर्ड को हम चूज कर कले। तो आ गोटे हम सपोज दबा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, खाली डिजिटल मार्केटिंग सर्च करछ, देखिया यार केमति कोन अछि। देखो ये कीवर्ड रो एवरेज मंथली सर्चेस केते होची 100K टू 1 मिलियन। कंपटीशन अछि लो। ठीक अछि। आबे हम कीवर्ड देखिबा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, कीवर्ड सर्च मारिया। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी यार मंथली सर्चेस होचु 1K टू 10K। आउ कंपटीशन लो अछि, बट ईयर रे चेंजेस 900% रो ग्रो करूछ। माने लास्ट ईयर तारो ए ईयर 900% ग्रो करछि ए कीवर्ड रो सर्चेस टा। बुझी पारछंती। जेतेबेले हमें कीवर्ड टा नबा हम ब्लॉग पई कि हम वेबसाइट पई कि एसईओ करिया पई, सेतेबेले हमें ए सब फैक्टर को ध्यान दबार अछि। तार कंपटीशन ऊपर, तार सर्च वॉल्यूम ऊपर, तार केते ग्रो होची ईयर ता से सब ऊपर हमको बेस्ट करूछ। एटा देखले गोटे कोन हमें मैनुअली गोटे इनपुट करछे। बट हमें देखो कंपटीटर रो वेबसाइट को जानिया चाहू से वेबसाइट रे कोन कीवर्ड यूज होईची, तो सेही क्षेत्र रे कोन करबा, हमें कंप्यूटर रो वेबसाइट सर्च करबा। से वेबसाइट टा कॉपी करके आके डायरेक्ट हमें एटे गोटे देखो स्टार्ट विथ वेबसाइट, एठी जाके हमें डायरेक्ट सेटा पके देला पर सर्च मारिबा। तो एठी हमको देखे दबो जे एसे वेबसाइट रे को सब कीवर्ड यूज होईची। देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो से हम कंप्यूटर कोन करछि एई टाइप रो सब कीवर्ड यूज करछि। तो हमें कंप्यूटर रो भी वेबसाइट चेक करि परबा कोन से कीवर्ड यूज करछन्ती। बुझ पाले। तो एटा थिला हम कीवर्ड प्लानर रो ओवरव्यू। तो एटा गोटे बेस्ट टूल प्रोवाइडेड बाय गूगल। तो आपण आराम से टूल ऊपर विश्वास कर परिबे और एई टूल रे आपन कीवर्ड टाको बेटर वे रे रिसर्च कर परिबे। दिस ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।